En baie welkom. Statistieke Suid-Afrika stel gebeurlikheidsplanne in plek om te verseker dat almal getel word tydens sensusopname. Die EFF-leier Malema sorg vir nog drama in die Afriforum hofsaak. En die Proteas lek sy wonde nadat Nieu-Seeland hom op die cricketveld in Christchurch na amateurs laat lyk. Die statistikus-generaal Risenga Maluleke sê Statistieke Suid-Afrika het gebeurlikheidsplanne gereed sou veldwerkers die spertye mis. Hy sê die Statistieke Raad sal genader word om die sensustydperk uit te stel. Tellings by huishoudings het stadig begin omdat sommige veldwerkers se kontrakte nie gefinaliseer is nie. Dit is die 17de dag van die huishoudelike bevolkingssensus wat tot einde Februarie geskeduleer is. Meer as 160.000 veldwerkers deurkruis die land met 'n teiken van 120 huishoudings per dag. Statistieke Suid-Afrika sê alle tegniese uitdagings met die aanlyn selfoptelvermoë is opgelos, nadat sommige inwoners gesukkel het om die aanlyn vorm in te vul. As of past Sunday, we have eliminated most of the challenges that we were facing. And indeed, we are rolling off at a faster pace than we were rolling off previously. But let me mention that all over the world, including in developed nations, and of course more in developing nations, you cannot avoid glitches. Die onafhanklike Statistieke Raad sal die onafhanklikheid en integriteit van die resultate verseker, die data analiseer en kommunikeer sodra dit gereed is. Another part or arm of our independence is to tell the picture as it is. So when we release numbers, there is no pre-sight. We appear with the minister and the deputy minister at all times, but indeed our relationship ends as good as appearing together. When we release numbers, we release them equally to everyone at the same time. Slim toestelle word gebruik in 'n poging om weg te doen met die papierdata-opnameproses. Inwoners word ook gerusgestel dat die opname aan die Poppy-wet vereistes vir die beskerming van persoonlike inligting voldoen. Die EFF-leier Malema staan by die oortuiging dat die sing van die lied Dubula Ubuntu nie 'n rol speel in plaasaanvalle nie. Malema het sy getuienis vir die Johannesburgse Hooggeregshof afgesluit in 'n saak wat deur Afriforum aanhangig gemaak is. Afriforum wil die vryheidslied tot haatspraak laat verklaar. You know, I've litigated with Afriforum and Roots before, and they've never brought someone so weak as you. I think they've done the worst disservice to themselves. Die EFF-leier Malema het die platform weer ten volle benut. It is white people who must be ashamed of what they've done to us. You cannot turn tables now and want to blame me for the crimes committed by white people. It is a white regime that killed children in 1976. Malema die aantuigings dat die sing van die lied Dubula Ubuntu plaasaanvalle aanwakker ontken. Hy sê daar is 'n verskil tussen om te sing en 'n opdrag te gee. We don't give a command through singing. When it is time to give a command, we'll give that command. And therefore singing will never be confused for command. Malema sê Afriforum speel die slagoffersrol. A black child's trauma is not a trauma. We are still a traumatized nation, if you don't know. And that trauma is real. And don't push us to that pain. Because when that day comes, we'll not be scared. We've lost everything. We survive by the day. We don't know what tomorrow holds for us. Malema sê die sing van die lied is deel van Suid-Afrika se geskiedenis. White people stole our land. Which one? White people who came and settled here. 350 years ago? Yes. White people now are land thieves. Yes. They remain land thieves. They remain land thieves. Yes. The land has not been returned into the hands of the rightful owners. Die saak gaan môre voort. Een 14-jarige leerling van 'n skool in Motherwell in die Oos-Kaap is in die hospitaal na 'n selfmoordpoging. Die boodskap wat sy neergeskryf het voor die poging lui: "Ek is genoeg verneder."
Sy is glo deur 'n onderwyser afgeknou. Die tragedie speel hom af in Tienerselfmoord bewusmakingsweek. Die meisie het selfmoord probeer pleeg deur 30 pille te sluk. Die betrokke onderwyser het haar volgens aantuigings bespot voor haar medeleerlinge. Sy is na bewering gedwing om vir 'n uur lank hurkoefeninge te doen voor haar klasmaats, terwyl die onderwyser haar beledig. So the more she apologized, and then he started to swear at her, name calling, and then he even said, "You disgust me, get out of my class." And then the child didn't go out immediately, so then he shoved the child against the wall. It's not the first time I got reports. I really received reports from the ex-students of the school, from other kids as well. I don't think the school takes this matter seriously, because none of the school teachers came to my mom to ask how is she doing or how is the child doing. 'n Saak van aanranding is by die polisie aanhange gemaak teen die onderwyser. Nie die skoolhoof, beheerraad of onderwysers wil kommentaar lewer oor die saak nie. We have conducted a preliminary investigation with the learners. We are awaiting then therefore a report from the teacher concerned, and we are aware that he has confirmed that he will be back at school on Thursday. Upon arriving, we will be requiring this report that we believe will share clarity and inform the decision to be taken by the department on this matter. Die tienerbevolking word swaar getref deur selfmoord, wat bykans 10% van alle tienersterftes veroorsaak. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie probeer 1 uit elke 5 hoërskoolleerlinge selfmoord pleeg. It becomes difficult even to think of possible solutions, to whatever situation that the person is in, And coupled with that, of course, is a lot of distress, just feeling sad a lot of the time and feeling bad about yourself. Daar is hulp beskikbaar vir jong mense. Ons luister en dan probeer ons maar raad gee en wanneer ons voel dat dit meer gespesialiseerde hulp nodig het, dan verwys ons ook na relevante organisasies. Ek dink dit is belangrik om te onthou dat baie keer selfmoordgedagtes of gedagtes rondom die beëindiging van jou eie lewe baie keer loop hand aan hand met depressie en met angs. En dit is partykeer nie iets wat noodwendig net met gesels opgelos kan word of met terapie opgelos kan word nie. Baie keer is medikasie ook nodig. As deel van die Tienerselfmoord voorkomingsweek word metodes verskaf aan onderwysers en ouers om tieners by te staan wat getuister word deur selfmoordgedagtes. Kim Daniels, SABC Nuus, Obega. Dis reeds 10 maande sedert die brand by die Charlotte Maxeke Hospitaal in Johannesburg uitgebreek het en die Gautengse departement van gesondheid weet steeds nie hoe dit ontstaan het nie. Minstens 30% van die beskadigde infrastruktuur is steeds nie herstel of vervang nie. Dit sluit onder meer die ongevalle en psigiatriese eenhede in. Die Nasionale departement van gesondheid moes intree nadat die provinsiale departement van gesondheid nie 'n ooreenkoms kon bereik met die provinsiale departement van infrastruktuur nie. The Department of Health and the Department of Infrastructure Development could not agree on the scope of the project and the budget. And we got worried when that was happening. At the same time, we get this report, and we said we would rather just be safe than to allow this. Die spesiale ondersoekeenheid se verslag, wat verlede jaar al aan premier David Makura oorhandig is, toon boonop dat 9 senior bestuurders in beide departemente se misdrywe hiertoe gelei het. There are a number of senior officials from the Department of Infrastructure Development as well as the Department of Health who were implicated in wrongdoing in the appointment of contractors. Die projek word nou oorgeneem deur die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika. We have identified also the areas that requires urgent attention within the facility. And those issues that we have identified are issues that are related to compliance issues. Volgens die departement sal herstelwerk teen 2023 voltooi wees in plaas van 2027 soos voorheen voorspel.
Verskeie kliniese en akademiese werknemers het intussen uit frustrasie uit diens van die hospitaal getree. All of us are very frustrated from a clinician perspective point of view in terms of the time and the delay for patients' care, the implications to our healthcare workers, as well as obviously the secondary issue in terms of the academic implication. Die bestuurshoof sê egter daar's 'n silwer randjie. They will finish casualty end of this month. Hopefully we will be able to move in. Then they will do the rest of the block. By the time Mr. Dakela comes in, we would be having sort of a much better idea in terms of how much is going to cost us and how to do it. Die hospitaal het verder 'n skenking van 68 miljoen rand van die Solidariteitsfonds ontvang. Mpumalanga Toerisme verwelkom vlugte van die nuwe Eurowings Discover lugdiens tussen Mbombela en die Duitse stad Frankfurt. Die lugdiens van die Lufthansa groep is die eerste interkontinentale lugdiens wat gereelde vlugte na die Kruger Mpumalanga internasionale lughawe ingestel het. Daar sal weekliks 3 vlugte wees in Mbombela en Frankfurt, waarvan die eerste vlug op 16 November sal land. The route will be served with an Airbus A330, and I think it's important to emphasize that Eurowings Discover is not a low-cost airline, but it's a modern leisure airline with a high-quality product, offering business class, premium economy, and obviously economy class. Rolspelers is vol hoop dat die vlugte 'n inspuiting kan wees vir die toerismebedryf wat swaar getref is deur die COVID-19 pandemie. Beplanning vir die ooreenkoms het 5 jaar gelede begin. The businesses that we're having in the province would now benefit greatly because then they would be taking shuttles, they would be taking cars, and that would then benefit the many tourism products. Die Lufthansa groep wil sy sake in Afrika uitbrei. We are confident that this flight will become a success, as we know that Kruger National Park as a global destination is very popular among German, among European tourists, especially during that time of the year, November till March, where European tourists want to escape from the European winter and enjoy the African bush. And I think now with a direct flight, that's very convenient. Die Kruger Mpumalanga internasionale lughawe sal na verwagting veel besigger word na dese. Vlugte van nog lugdienste word nie vooruitsig gestel wat 'n finansiële hupstoot kan wees vir die gebied. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verstewig teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE indeks van alle aandele het laer gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër, terwyl die prys van Brent-olie met meer as 2% gedaal het. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R7 per ton minder en koring R2 per ton. Sonneblom en soja is onderskeidelik R14 per ton goedkoper en R28 per ton duurder. Op die eerste dag van die 71ste Duzi Kanoe Marathon in Pietermaritzburg het die Gunstelinge Thulani Mbanjwa en Musa Wenkosi Mtolo met die laure weggestap. Andy Burkett en Dave Evans was tweede 'n half minuut agter die voorlopers. In die vroueafdeling het Bianca Ho en Abby Sons die eerste skof gewen. Vir die grootste deel van die oggend was dit 'n tweestryd tussen die spanne van Mbanjwa en Mtolo en Burkett en Evans. Mbanjwa, wat naby die wegspringe besering opgedoen het 14 jaar gelede laas 'n Duzi-titel gewen saam met sy vorige spanmaat Martin Dreyer. Mbanjwa en Mtolo, wat vir die eerste keer saamspan, het die wenstreep in 2 uur 39 minute en 49 sekondes oorgesteek. Burkett en Evans het in 2 uur 40 minute en 22 sekondes klaargemaak. Die voorste 4 roeiers is dit eens dat dit 'n moeilike dag was. We knew it was going to be a tough race, but we knew also we have to try and get here first and then try and maintain from tomorrow and the last day. Speaking with Thulani Mbanjwa, it's a great experience for me, especially winning for day one. I'm very excited about that. Day one of Duzi is always very tough. There's a lot of portaging where you're running with your boats. Banji and Msawa were really strong today. They were running well and paddling well. But we were happy to have such a close race and they were pushing us all the way. They got 30 seconds on us.
but it was cat and mouse the whole way. We were catching them, they were getting away the whole way. It's an incredible opportunity to paddle with someone like Andy. He's won the race so many times, super experienced. So yeah, it's a real privilege to paddle with him. In die vroueafdeling het Bianca Ho en Abby Soames die eerste skof in 3 uur 5 minute en 53 sekondes gewen, met 'n gemaklike voorsprong bo hul naaste teenstanders Jordan Peak en Christy McKenzie. We were planning to just race our own race, and we had lots of fun out there. The last portages were really hard. The cramps set in, but we made it to the finish. Hopefully we'll have a nice clean day, lots of fun in the big water rapids, and just have to stay in our boat and not fall out. Die roeiers vertrek môre vir die tweede skof vanaf KwaXimba in die vallei van Duisendheuwels tot by die Umgeni Dam. Griekse hoop om hulle momentum met 'n sege oor die Westelike provinsie te behou. Die Poubloues pak die WP môre in 'n Curriebeeker kragmeting. Die kapenaars sal wil wraak neem nadat Griekse hulle reeds 2 keer in verlede jaar se Curriebeeker veldtog gewen het. Die Griekse is weer in 'n herboufase. Dis 'n relatiewe jong span met net 3 spelers oor van die groep wat die WP verlede jaar in die Curriebeeker gepak het. Die span het tot dusver 'n mate van sukses behaal. Hulle het die Pumas 2 weke gelede in 'n begeesterde vertoning met 41-20 geklop. As jy wen soos ons teen die Pumas gehad het, sal ons graag onmiddellik weer wil speel die volgende week, bou op daai momentum, die selfvertroue wat ons gehad het. Maar aan die ander kant gee dit jou tyd om 'n bietjie van jou beserings te herstel. Ouens wat klein niggles het, kan ekstra tyd kry om te herstel. En ons het ons spelers 'n bietjie afgegee ook in die tyd. So ons deel met die lang breuke tussen wedstryde so goed as wat ons kan, maar op die einde van die dag is ons baie goed voorberei vir Vrydag se wedstryd. Die spelers sê die 2 weke lange rustyd tussen wedstryde was goed vir die herstelproses. Dit terwyl die giere weer in Kimberley die perfekte oefentoestande bied, aangesien die weerbureau 'n nat naweek voorspel. Dit lyk asof dalk gaan nat wees, die oefening self nou is bietjie nat. So dit gaan ook moet deel wees van ons denkwyse as dit kom by die game. En mens kan nie teen die kondisies speel nie, maar mens kan ook nie bang wees vir dit nie. Die manne is alles wel prepared. Ons voel ons het 2 tipe gameplans, so daai vir droë weer en vir nat weer, so ons gaan seker meer tyd speel en meer met die forwards. Die Griekse staatmaker Jonathan Franke maak vir die eerste keer in die seisoen sy terugkeer in die begin 15-tal. Hy sonder verskeie ander beseringsverwante veranderinge aan die span. Neil Otto neem die kapteinskap by Roan Steenkamp oor, wat vir 3 maande uit is weens 'n kniebesering. Ulrich Hendricks, SABC nuus, Kimberley, Noord-Kaap. En ons beklink die bulletin met 'n skemerkelkie van 'n ander geur. As 'n Afrikaanse egpaar se jenewer maak wêreldwyd opslae, juis oor die ongewone bestanddeel in hulle mengsel. Die naam Indlovu beteken olifant en is met 'n baie spesifieke doel gekies, want die geure wat in die jenewer nagespeur word, is afkomstig van olifantmis. Die produk is egter so gewild dat dit deesdae uitgevoer word na onder meer die VSA, Kanada, Duitsland en Japan, en is eintlik nie so erg as wat dit klink nie. Olifante verteer slegs 30% van hulle kos en die oorblywende 70% beland weer in die veld. They have a very quick gut transit time, low gut bacteria, and very poor absorption. And so they are perfect for extracting all the botanicals out of what they eat. And they are very selective browsers, and you can imagine they get to choose the best leaves and the best fruits and the best flowers and the best plants. Die mis word goed gewas, waarna dit uitgedroog en in alkohol geweek word. Hierna word dit by die jenewer ingemeng om 'n unieke smaak eg aan die bosveld te skep. Iets wat kelners en toeriste se belangstelling prikkel. This gin, they can use like an orange, freshly squeezed orange juice, and then you add some your ice cubes. It is very refreshing, very citrus. When I first heard that there is this gin made out of elephant dung, I had to laugh and think to myself, how can it be? But then learning about the process of collecting the dung in one of the game reserves here in South Africa, and the process of cleaning
smelling the herbs that elephants have collected, I was amazed. 15% van die produk se opbrengste word geskenk aan die bewaring van olifante. Ten minste as hulle na die jenewertjie nie meer mislik nie. Geen nie om nie. Tot môre aand. Totsiens.